السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تختی نمبر 9 مشق د حرکاتو کړه زبر کړي زیر الټا پیش مد او لین او تنوین. یعنی مخکې چې څومره تختې مونږ ویلې د هغې مشق په دې تختې کې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. حمزه کړه زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا. حمزه کڑا زبر آ، واو کڑا زبر وا، آوا. حمزه کڑا زبر آ، نون زیر نے، آنی. یا زبر یا، آنیہ تا دو زیر تن، آنیتن. حمزه کڑی زیر ای، لام کڑا زبر لا، ایلا. فا زیر فی، ایلاف. حمزه یا زبر ای، نون زبر نا، اینا. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بیہی. جیم الف مد زبر جا، حمزه زبر آ، جا آ. جیم مد کڑی زیر جی، حمزه زبر آ، جی آ. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوعن. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن. دال کڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو. دال پیش دو، داوودو. ذال کڑا زبر ذا، لام زیر لے، ذالی. کاف زبر کا، ذالکا. را زبر را، ضاد واو پیش دو، ردو. شین الف مد زبر شا، حمزه زبر آ، شاء. میم کڑا زبر ما، لام زیر لے، مالی. کاف زیر کے، مالکی. شین یا زبر شی، حمزه دو زیر ان، شیئن. طا زبر طا، غین کڑا زبر غا، طغا. طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغو. طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن. عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن. عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علا. عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عینن. فا یا زیر فی، ہا زیر ہے، فیہ. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا. لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن. لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا. میم الف زبر ما،
لام دو زبر لن مالا نون ألف زبرنا را دو زبرا نارا ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ما إن واو يا زبر وي لام دو پیشلن ويل يا واو زبر يو ميم دو زير من يوم يا زبر يا را زبر را يرى ها الٹا پیش هو يراه حا ألف زبر حا سين زير سے حاسي دال دو زير دن حاسد حا ألف زبر حا فا زير في حافي ضاد پیش ظن حافظ